बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरू अल्लाह ताला सिंध पाक तो मुकद्दस नाव सित सारी हमद सना अमिस अजमत वलिस शान वलिस सोनिस रब सिंध दरूद सलाम बहजूर सरवरी कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। यासीन चलने अंदर तमाम नाजरीन हुंद इस्तकबाल तही यम चलने हिंद तरफ माई बरस तो लोर बरस सलाम। नाजरीन कराम लोजर के सरजमीन पे वनकन यासीन सबन दिसमत दावत तो यहुंद आमद यह लोन सबस नेक लोन सब जन तो ठीक पर गुलाम रसूल लोन सब ब्याख यार पिंजर पे आमुत में अब्दुल अहद हजाम सब तो वली क्या लोलिश कथा करो आज शब बरात आज रात बीते खुदायस करो जारा पारा इल्तिजा करो तंज बारगाह मज तमिस मंगो पन्न गुरहान मगफिरत क्या लोलिश कथा करो वनकन तह नाजरीन सत वन तो यम चलने हिंद वीडियो वुचन तो पसंद तो करान कमेंट तो करान लाइक तो करान तुहद गोक शुक्र गुजार खलूस नियतन तुम दावत दिवन कि यथ पाक तो मुकद्दस मिशन तसव्वुफस कुनत यीयु जुड़ायु पन पान तसव्वुफस यो सह मिशन यपर जन इंसान इंसान बनान हजरत इंसान बाकी अमि नबर सह जहालत आलम अगर तुकुन गसो तो गोडनेथ कर बह मुकद्दस हदीस बयान टस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन तम सत गु तुम समझनस मज लग तुम मदद बह तकरीबन वीडियो मज वन तो वनकन तुहद समझाने खतर वन बह कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत कि मे हसा अंदेश मेनिस उम्मतस वात जमान ये कुरान सिर्फ रस्म खतर रोज अत पे बह ओतर तथ कर रस्म क्या गो तह तुह दोस्तन पूरा पता कुरान अजीमन वन आयत का दफलह मन तो जक्का मुरादस वो सह शख्स यम पन नफ्स पाक कोर मगर अस लुको कोर कुरान अजीम इस्तेमाल नफ्स खतर यानी दुनिया माल कमाने खतर तथ तुम बेखबर की यम लुक अमिक दावादार तिमन निश कूता दुनिया माल तथ तुम वाकफ या तिम कूता फंद वन अकिस मौसूमस यह माल चंदो मज कड़ने खतर तथ तुम वाकफ बराबर तवे सही फरमाइत आयत कि दफलह मन तज़क्का मुरादस वो सह शख्स कामयाबी मिले तमिस शख्स यम पन नफ्स पाक कोर मे वनकन तुह सत कथ कर शब बरात ठाठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंद हदीस कि यह रोज रस्म खतर कुरान अत कर मे बावत मसाजिद मान दूर वैया खराब मिनल हुदा मस्जिद आबाद पेनलिंग कर झूमर लग लच बदिस रोपिस मैटिंग त्रयित मगर हिदायत तथ तुम वाकफ तह मे वन जरूरत की क्या दलील और सपदन समझो तुम पाने क्या यम चीज वलमाउन शरुन नाश तहत दीन समा सारी खुद बदतरीन लुक खुदा जुल सदिस आसमानस तलकन तम आलिम कम आलिम यम जन फितन पैदा कर फिरक बनावन पन पन फिरक बनावन पत त्रावन तिमन फिरकन मज फूट लड़नायन पान वन सिदन साधन लकन तिक आम इंसान मौसूम अमिस बिचारिस पी मे कत साइडस गन मे क्या कर मे कथ गि पन जुलजलाल राज तमिस बिचारस पता आसन कह मगर अमिस अक दो निवन अकिस साइडस बेक दो बेकिस साइडस निवन अखस वन दलील बेस वन ब्या दलील अथ फरमोमुत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस कि यम हसा सारी खुद बदतरीन लुक यम जन पन पन फिरक बनावन पत त्रावन तिमन फिरकन मज फूट खून रेजी हसा करना जंगु जदाल करन पैद नफरत करन पैद हसद करन पैद तो तकरीबन यो योत सह मिशन तसव्वुफ 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 वार समझ तो बराई परम यथ मज कह फिरक क्या शुरुआत पे बह चलने पे वन कि तसव्वुफस कह फिरक सिलसिलन तह नकारी कर मीन फकीरी हिंद आफ्ताब शाही शमस फकीर साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमो कि शमसो इश्कस सिलसिल यह कह सिलसिल वन मे एक दोस्तन दोपन
عارف باللہ حضرت رحیم صاحب سوپور رحمۃ اللہ علیہ ونمس لائن کہ رحیمس سلسلہ قادری حق مگر بس ژے قادری سلسلے فکر ترمت قادری سلسلہ گو ذوالجلال سن سلسلہ مے بس ون اگر ژٕ ہوتھ قادری سلسلس کرک ناو شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اوس سازس خلاف تو رحیم صاحب سوپور سازک پوپر پتہ کت کج اس یہ تمہِ سلسلس پہ تکیاز یہ الگ اخ لائن اخ یہ جلال الدین رومی تا بدل پہ پکان یہ اخ مشن اخ تصوفک یمیک اصدار یمیک وارث عارف باللہ حضرت رحیم صاحب سوپور وہ یہ رحیم صاحب سوپور وہ رحمہ سلسلہ قادری حق یعنی ذوالجلال سن سلسلہ قادری سلسلہ گو ذوالجلال سن سلسلہ یہ بات پان معنی کڑان تکیاز ہتھ کن اوس نہ رحیم صاحب تات سلسلس پہ کی یس زن حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سوس تمس بدل اخ طریق تہد میں بوجمت تمو کستا مریدس وونمت اک دہ دروازس گومت کر تمو ترام پن کانن مز اونگجہ پتہ اس مریبن دپس تہ کیاز تراو پن کانن مز اونگجہ دپس مے دپ یہ گئی باجچ آواز دپس نا باجچ آواز کیا دپس یمن کانن مز باجچ آواز گژھِ تمن ترائے اللہ تعالیٰ قیامت کہ دہ ششتر کھٲلِتھ اور سہ بدل سلسلہ پتہ کت کن کیا تک سائڈس پہ مے گھن کی شیخ سید عبد القادر جیلانی کیا زانن مگر رحیم صاحب سازک دیوان شمش بب سازک دیوان یا ونکن بوزان امک پوپر سمہک وۄنۍ کِتھ کٔنۍ مانہٕ بہٕ یہِ کہِ یہِ ہسا اوس أمۍ رحیٖم صٲبن ہسا چھُ اَتھ سلسلس ووٚنمُت بلکہِ چھُ رحیٖم صٲبن ووٚنمُت خۄداے ذوالجلال سٕنٛدِس سلسلس تِکیازِ خۄداے ذوالجلالن چھُ ساز ٲسمٕژ تورے بوٚرمُت سوزِ دِل یتھ زن آیت آیہِ خلق الانسان من صلصال کالفخار اسہِ بنوو انسان وزٕ وٕنہِ میژِ یُس چیٖز بزِ تٔتھۍ چھِ ونان ساز اتھ چھُ اتھ وز تصدیق گوٚمُت اتھ سوزِ دلس یتھ زن تقریباً یہ میون ویڈیو چھُ آسان سُہ أتھۍ سوزِ دلس کُنٕے ییٚلہِ بہٕ یام صٲبنس پٮ۪ٹھ اوسُس کتھ کران کہِ بنُن گوٚژھ یہِ دلس پوش یعنی یہِ دل گوٚژھ سوزِ دل بنُن اتھ گوٚژھ سوز یُن کیازِ سوزٕے یوت چھُ انسانس انسان بناوان سوزِ دل ییٚمہِ نَیہِ ہُنٛد سوزِ دل باقٕے نٮ۪برٕ علمہٕ سۭتۍ چھُ یہِ حیوان بنان توے چھُ یہِ اکھ أکِس خلاف پتہٕ آسان نفرتُک درس دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کُنیرس ٹُکرٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس کُنیرس یتھ یُس تٔمۍ ایٖکول سسٹم سانہِ خٲطرٕ چھُ بنومُت سٲنۍ ذوالجلالن سٲنۍ محبوٗبن سٲنۍ عظمت وٲلۍ تہٕ شانہٕ وٲلۍ رۄبن تتھ چھِ یہِ انسان ژھنان ٹُکرٕ کٔرۍ کُس یُس نیبرِمِس علمس پٮ۪ٹھ چھُ روزان یعنی کالس پٮ۪ٹھ سوٗنٛچ چھُ آسان حالس پٮ۪ٹھ نصر بابہٕ أزِکۍ ریٚش کیاہ چھِ کالٕکۍ ریٚش بس چھکھ کھٮ۪نس چٮ۪نس کٔرتھ کال کھٮ۪تھ چٮ۪تھ یِمن خۄداے وٕچھٕے ریٚشے یِم تہٕ ژوٗر کم کال کینٛہہ ریٚشن ونان علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر حالٕکۍ ریٚش نہٕ کینٛہہ نصر بابہٕ ریٚش چھِنہٕ ریٚشِتھ پالان پان چھِ گالان ژکھِ تہٕ بُغزٕ سۭتی نصر بابو ریٚشے ریٚشِتھ پالہن سنگ گالہن اشوانہِ سۭتی یعنی ودِہن ذوالجلالس برونٛٹھ کَنۍ تہٕ یہِ سنگ گالہِ ہن مِل گژھِ پننہِ ذوالجلالس سۭتۍ ودنہٕ سۭتۍ علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر رحمتہ اللہ علیہ تہٕ تقریٖباً چھُنہٕ یتھ صوفیزمس منٛز دُنیاہس کانٛہہ جگہ یہِ ییٚتیُک صوٗفۍ ٲسۍتن یہِ ورلڈُک کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز ٲسۍتن روزن وول یہِ ونہِ سُے کُنیر یُس زن تورے چھُ آمُت یعنی سودائی جرس یتھ زن تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلمو تصدیق چھُ کوٚرمُت مےٚ ہسا ٲس گھنٹی ہِشی آواز یِوان ہر کُنہِ ویٖڈیوس منٛز چھُس بہٕ یہِ ونان وٕنکیٚن تہِ کرٕ بہٕ یہِ بیان تٔتھۍ چھِ ونان سوزِ دل پتہٕ دوٚپ جلال صٲبن تتھ وشنواز نائی چون حکایت می کنند از جدائی ہا شکایت می کنند بوز بنسری اگر ژےٚ انسان چھُے بنُن وٕچھ بنسری کیاہ چھُ ونان اد بنکھ انسان بنسری آگ ہے ہوا نہیں جس میں یہ آگ نہ ہو نیست اور نابود ہے جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ تِکیازِ یہِ چھُ تصوفُک علم یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ ونان کتھ چھِ مےٚ تۄہہِ ناظریٖنو وٕنکیٚن ونٕنۍ کہِ آز چھُ شبِ بارات عالمس منٛز پوٗرٕ ورلڈس منٛز یِوان مناونہٕ تہٕ ذوالجلال سٕنٛزِ بارگاہہِ منٛز چھُ فریاد کہِ اے سانہِ محبوٗبہٕ سانہِ رٲچھ در اسہِ حفاظت کرن والہِ ژٕ چھُکھ کُنُے سون وحدہ لا شریٖک سوارے چھُے نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ ژٕ چھُکھ سون فریاد رس اسہِ کٔرزِ پنٕنۍ نگہبٲنی فریاد چھُ چانہِ بارگاہہِ منٛز کہِ آز سوز یتھ اُمتس
محبت برات، اخلاص برات، خلق عظیم برات، یہ برات دی اس آز ایمان برات دی ساری کھت تھوت گژھِ آسُن نوٗرِ ایمان، نوٗرِ ایمان برات دی اس یتھ اُمت مسلمہس خداوند کریم سانن غلط اعمالن کن مت وٕچھ ژٕ کینٛہہ شانہٕ والہِ سانہِ رۄبہٕ ژٕ وٕچھ تہٕ پننس عظمتس کُنتھ پننس شانس کُنتھ سون فریاد چھُنہٕ سٲنۍ خطا وٕچھِتھ بلکہ چھُ سون فریاد ژےٚ برونٛٹھ کٔنۍ چٲنۍ عطا وٕچھِتھ، چٲنۍ عطوٕے چھِ تیٖژ تھٔز خداوند کریٖمہ یِم تہِ سانٮ۪ن دلن منٛز رٕتۍ حاجت چھِ اے قاضی الحاجات سانہِ خدایہِ تِم حاجت کر روا آز یتھ رٲژ انٛدر تہٕ شبِ بارات چھُ حظ یہِ بارات سُنٛد پروگرام اتھ منٛز چھِ عالم ونان کہِ اتھ منٛز ہسا چھُ ریٖز کُک گژھان مےٚ بوٗزمُت بہرحال تیوٗت علم چھُنہٕ مےٚ کینٛہہ توٚک تتھ مُتعلق ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ کتھ کٔرِتھ تہٕ وۄنۍ گوٚو یہِ مےٚ پانس سۭتۍ فِکرِ چھُنہٕ حظ تران ذوالجلال چھُ اسہِ دِوان انسان بننٕچ برات ییٚمہِ ساتہٕ سون دل مٲیل چھُ گژھان ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہس کُنتھ کانٛہہ خیال چھُ اسہِ یِوان مسجد کُن گژھنُک زیارتس کُن گژھنُک نیک کامہِ کرنُک کٲنٛسہِ مُرَوَت کرنٕچ کٲنٛسہِ اَتھ روٚٹ کرنٕچ چھُ اسہِ نیک کانٛہہ خیال یِوان یِہے گٔے برات اتھ چھِ پتہٕ آبیٲری کرٕنۍ یۄس ذوالجلالن اسہِ دِژمٕژ چھِ برات صحتٕچ برات کہِ اسہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ پرٛزناوُن تگان اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سلامت یُس وٕنکیٚن ہسپتالس منٛز یڈ ہیوٚر کُن گٔژھِتھ چھُ سُہ تہِ زن دپہِ ہے بہٕ کرٕ شب ذوالجلال سٕنٛدِس عشقس انٛدر بہٕ تہِ روزٕ کھڑا بہٕ روزٕ رُکوٗعس منٛز بہٕ روزٕ قیامس منٛز روزِ کِتھ کٲٹھۍ تیٚلہِ کِژھ چھِ یِژھ تھٔز براتا یُس اسہِ وٕنکیٚن چھِ اللہ تعالیٰ ہن دِژمٕژ حیثیت أسۍ کیٛاہ تیٚلہِ ذوالجلالس ژھانڈان تُہۍ ناظریٖن چھِو اتھ پٮ۪ٹھ سونٛچان سمجھان تُہۍ چھُوا دیان دِوان اتھ پٮ۪ٹھ یا یُس گرس منٛزٕے وٕنکیٚن پٮ۪تھ چھُ بیاکھٕے چھُس لرِ تُلُن پِشاب کرنہِ چھُس بیاکھٕے نِوان باتھ روٗم یہِ تہِ زن دپہِ ہے بہٕ تہِ کرٕ ہا شب بہٕ تہِ بیٚہمہٕ ہا رُکوٗعس قیامس سجوٗدس منٛز تیٚلہِ کتھ چھِ بارات ونان اسہِ ما ذوالجلالن برات کٔرمٕژ عطا اسہِ ما چھُنہٕ فِکری تران اسہِ ما چاروٲے گٔمٕتۍ أسۍ ما کلانامہِ بالہُم عدل اسے تٔمۍ شعوٗر عطا دیُت یہِ چھنہ براتٕے اسے تٔمۍ عقل دِژ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ حق تہٕ ناحق پرٛزنٲیِتھ ہٮ۪کو سونٛچ زِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مراقبس منٛز دیان دِمو غورٕ فِکر کرو اسہِ چھُنہ حق تہٕ ناحق برونٛٹھ کُن یِوان اما صحیح کیٛاہ چھُ غلط کیٛاہ چھُ تہٕ اتھ ہِش کۄس برات چھِ وۄنۍ نٮ۪برٕ کٔنۍ زن دپہِ ہے گُپُن چاروٲے گُر یا کھر بہٕ تہِ کرٕ غورٕ فِکر یہِ کیٛاہ غورٕ فِکر کرِ أمِس چھُنہٕ یہِ صفاتٕے یہِ أتھۍ شرف اوٚنُم انسانس غورٕ فِکر کرنس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ انسانس یہِ دِتھ باقٕے انسانس شک چھُ بہٕ چھُس ذِکر کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز سۄ چھِ سٲرٕے کاینات کران تِکیٛازِ تتھ چھُ قرآنِ عظیٖم چھِ آیتہٕ گواہ کہِ یہِ تہِ زٔمیٖنن آسمانن منٛز تِم چھِ میانہِ ذِکرِ منٛز اپٲرۍ اگر انسانس کینٛہہ گژھِ بہٕ چھُس کران ذِکر امِچ روٗزِنۍ یہِ باخبر ذِکرِ منٛز چھُ سورُے چلان کتھ چھِ تُلۍ تام چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کران اتھ اوس سون علمدارِ مُلکہِ کشمیٖر واقف دوٚپُن صاحب چھُ کُنُے ناو چھُس لچھا ذِکرِ رُسکا کچھا مو عمر ونتن اکٕے پچھا رِزقُ رُسکا مچھا مو اگر وۄنۍ اتٮ۪تھ گژھِ انسانس گُمن کہِ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ کران مگر اللہ تعالیٰ چھُ پانہٕ کران بیان سورُے کینٛہہ ہسا چھُ میانہِ ذِکرِ منٛز لٔگِتھ تیٚلہِ کتھ چھُ أمِس شرف انسانس اگر أمِس ووٚنُن اشرف المخلوقات یہِ کتھ ووٚننس شعوٗرس تتھ شعوٗرس یُس نہٕ ہُمن ذُریاتن نِش چھُنہٕ کینٛہہ تتھ تھٔدِس شعوٗرس یُس زن سانٮ۪ن عٲرفن چھُ یُس زن علمدارِ مُلکہِ کشمیٖرس اوس ییٚمۍ شعوٗرن علمدارس ووٚن دوٚپنس دُنیا چھُے نہٕ کِہینۍ آخرتٕے چھُ سورُے کینٛہہ ژھانڈُن پنُن خۄداے رنٛزناوُن پنُن خۄداے تتھ شعوٗرس غورٕ فِکر یُس زن لل چھِ ونان گورن دوٚپنم کُنُے وژُن یعنی پنٕنۍ سونٛچن ووٚنُس کُنُے وژُن گور دٔپِتھ گوٚو سونٛچ غورٕ فِکر کرُن برابرس کُن تہِ چھُ یہِ گژھان مُنسلِک اتھ ہٮ۪کو نہٕ انکار کٔرِتھ کینٛہہ مگر اصلی چھُ یہِ پننی غورٕ فِکرُک سورُے خزانہٕ آسان توے چھُ ذوالجلال سُنٛد زیادٕ فوکس قرآنِ عظیٖمس منٛز غورٕ فِکرس کُنتھ تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران سونٛچان سمجھان کیازِ چھِو نہٕ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ لمحُک غورٕ فِکر چھُ ساسہٕ ؤری کِس عبادتس تہِ افضلٕے تہٕ یہِ صلٲحیت چھِ اَسہِ ذوالجلالن دِژمٕژ اَسہِ چھُنہٕ امیُک استعمالٕے تگان کرُن أسۍ کۄس برات چھِ وۄنۍ منگان ذوالجلالس باقٕے گٔے رِزقٕچ برات آز تام موٚر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن کانٛہہ رِزقہٕ دادِ کامہِ تل کِنہٕ کیٚمٮ۪ن تامتھ چھِ یہِ رِزق واتناوان عمرِ ہِنٛز برات
سو سٲنِس محبوب سٕنٛدِس دستہِ قۄدرتس انٛدر یوٗتاہ اَسہِ زِنٛدٕ آسہِ روزُن یوٗتاہ سُہ تٔمۍ تھوٚمُت آسہِ تیوٗتاہ روزو تِژٕے چھِ سٲنۍ زندگی سُہ چھُ مُقرر کٔرِتھ تِکیٛازِ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ گژھِ بروسہٕ آسُن برابر سُہ گوٚو ایٖمان آسُن تیٚلہِ کۄس برات چھِ أسۍ ذوالجلالس ژھانڈان برات چھِ اَسہِ عطا کٔرِتھ میانیو یارو میانیو دوستو امیُک استعمال کٔرِو سیوٚد اتھ چھُ یاسیٖن صٲبن اکھ شعر فرمومُت کہِ یہِ چھُ یاسیٖن لیکھان دپان تلوار کی بے بسی تو دیکھ یاسین کوئی اسے حق کے لیے اٹھاتا ہے کوئی غیر حق کے لیے کانٛہہ چھُ قۄدرتُک صحیح استعمال کران تہٕ ووت ذوالجلالس نِش کانٛہہ چھُ امی قۄدرتُک غلط استعمال کران تہٕ گوٚو جہنمس تی چھُ قرآنِ عظیٖمس منٛز بابت کران سون محبوب دپان ییٚمی قرآنہٕ سۭتۍ کوٚرُم کینٛژن ہدایت ییٚمی قرآنہٕ سۭتۍ کٔرِم کینٛہہ گمراہ کمہِ قرآن سۭتۍ سونٛچہِ سۭتۍ کیٛازِ سونٛچی چھُ اصلی قرآن مغزِ قرآن چھُ سون سونٛچ کیٛازِ پننُے سونٛچ چھُ اَسہِ مسجد پاکس کُن نِوان پننُے سونٛچ چھُ اَسہِ سوٗرِ کُنتھ تہِ نِوان پننُے سونٛچ چھُ اَسہِ مٲلِس ماجہِ خدمت تہِ کرناوان پننُے سونٛچ چھُ اَسہِ مٲلِس ماجہِ خۄدا دِیِن نجات بُتھ تہِ پھِرناوان یہِ چھُ پننِسٕے سونٛچس سٲرسٕے ؤنِتھ یِہوے چھُ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد قرآن پننُے سونٛچ چھِ أسۍ ونان أسۍ چھِنہٕ قرآنِ پاک پتہٕ کَنۍ تُلان تہٕ ریلہِ پٮ۪ٹھ چھِن تھاوان قرآنِ پاک ووت نہٕ کینٛہہ پتہٕ کَنۍ پانے تہٕ ریلہِ پٮ۪ٹھ بیوٗٹھ پننُے سونٛچ چھِ أسۍ ونان أسۍ چھِ کٲنٛسہِ اولِیاہس نِش گژھان أسۍ چھِ رٲبرس نِش گژھان أسۍ چھِ کٲنٛسہِ شیخس نِش گژھان یہِ چھُ پننِس سونٛچس سونٛچہِ کھۄتہٕ تھوٚد چھُنہٕ کینٛہہ یے اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ عطا چھُ کوٚرمُت ادٕ اَسہِ چھُنہٕ امیُک استعمال کرُن تگان کرُن تتھ کیٛاہ کرو پیٖرِ کٲمِل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ سون پیٖرِ کٲمِل چٲنۍ اصل ہستی چھِ چون سونٛچ باقٕے چھُ أڑجہِ تہٕ ماز آپ کی اصل ہستی آپ کا سونچ ہے باقی ہڈیاں اور گوشت ہے میں کچا تھا پختہ ہوا اور جل گیا یہی میری حقیقت ہے جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ وۄنۍ کمِچ برات منگو تیٚلہِ ذوالجلالس شبس منٛز ایٖمانٕچ برات منگہوس دپوس اَسہِ کر ایٖمان عطا ثٲبتہِ قدم تھاو اَسہِ اتھ پننِس پاک تہٕ مُقدس کلمس پٮ۪ٹھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر امکُے ورد کرو أسۍ عاشقس چھِ آسان ہر دۄہ شب برات یہِ چھِ یِمن لُکن 12 رٮ۪تن خۄداے ذوالجلال مٔشِد گوٚو تِمن چھِ آز شب برات ژھانڈنس آز کیٛازِ 12 رٮ۪تن اوس نہٕ یِمن یادٕے مگر عاشقس دۄہے شب برات أمِس چھُ دۄہے پنُن خۄدا یادٕے أمِس چھِ ہمیشہ براتٕے أمِس چھِ ہمیشہ شبِ قدرٕے أمِس چھُ ہمیشہ معراج عالمٕے ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس محبتس منٛز آسہِ تہنٛدِ ذِکرِ منٛز آسہِ تہنٛدِس خوفس منٛز آسہِ تہنٛدِس عشقس منٛز آسہِ تہنٛدِس یادس منٛز آسہِ تٔمِس برونٛٹھ کنہِ آسہِ ودان تٔمِس برونٛٹھ کنہِ آسہِ رِوان أمِس چھُ دۄہے شب برات أزی شب برات گٔے تِمن لُکن یِمن زن ؤریس گوٚو خۄداے ذوالجلال مٔشِد چھِ تِمنٕے وۄنۍ کیٛاہ کرِ آز ذوالجلال تِمن سۭتۍ سۄ چھِ ذوالجلال سٕنٛز ذوالجلٲلی تِکیٛازِ یہِ چھُ ذوالجلال تہٕ بیٚیہِ یہِ چھُنہ سارنٕے کیُتھ ہیوٗوٕے یِم أمِس ژھانڈن یہِ چھُ تِہُنٛد تہِ رۄب یِم نہٕ أمِس ژھانڈن یہِ چھُ تِہُنٛد تہِ رۄب تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد عالم چھُ بدل پٲٹھۍ چلان چھُ بے نیاز اگر بے نیازس شرح کرو دُنیا گٔے درہم برہم بے نیاز کیٛاہ گوٚو أمۍ کیٛاہ ووٚن پننِس پانس سمد سمدس چھُ معنی نیران بے نیاز آسمان لرزے زمیٖن ترسے وٕچھِتھ میون حالہِ بد عارفہِ باللہ رحیٖم صٲبِ سوپور رحمتہ اللہ علیہ ادٕ بے نیازس بے نیازی ہُنٛد بجر نے آسہِ ہے کلمہ پٔرۍ پٔرۍ آدمس دِل بے اثر نے آسہِ ہے توبہٕ کٔرۍ کہِ رۄب ما یی ہے بشر نے آسہِ ہے رحیٖم صٲبن ووٚن دوٚپُن فان گژھِ ہے یتھ عالمس زمیٖن تہِ ترسے آسمان تہِ لرزے میٲنۍ حال وٕچھِتھ مگر یہِ چھِ بے نیاز سٕنٛز بے نیازی بے نیازس نِش چھِ أسۍ سٲری ہِوی تہٕ کیٛاہ کرو تتہِ تہنٛزِ بے نیازی ونوٕے کیٛاہ تِکیٛازِ فِکرِ چھُنہ انسانس تران یُس تٔمۍ سانہِ خٲطرٕ آفتاب چھُ بنومُت پٮ۪ٹھٕ روشن آفتاب یہِ چھُنہ اسہِ سارنٕے گاش دِوان یہِ ما چھُ کٲنٛسہِ ونان ہے ژےٚ دِمے نہٕ بہٕ پنُن گاش یا آب ما چھُ کٲنٛسہِ ونان ژٕ آکھ گۄناہ کٔرِتھ اتھ مہ پُٹھراو یِہے گٔے بے نیاز سٕنٛز بے نیازی یا یتھ زٔمیٖنس یۄس أمۍ زٔمیٖن سانہِ خٲطرٕ چھِ بنٲومٕژ اتھ چھِ أسۍ پھل ووان أمۍ ووٚن نہٕ أمۍ زٔمیٖنن زانٛہہ کٲنٛسہِ سُہ چھُ گۄناہ گار پھل مہ وو ژٕ نیر ہُکُن یِتھے کٔنۍ گژھِ فِکرِ ترُن بے نیازی گٔے بدل پٲٹھۍ تہٕ چلو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہ منٛز چھُ بیٚیہِ یِہوے رود دعا کہِ اے پاک خۄداے چانہِ ذوالجلالی منٛز چھُ سون فریاد کہِ آز یتھ شبس انٛدر ایٖمانٕچ برات آسہِ محبتٕچ برات
خلق عظیمچ برات انسانیتچ برات سانن دلن مز بر انسانیتک نور پنن محبت بر سانن دلن مز یہ برات دے پروردگار عالمین بیچ سوال دعا کورمت واریاہ لکو کیسن چھ تلاش یم زن تکلیفس مز ملوث ے معلوم ے ونچ گۄڈنیتھ ضرورت ے ساری پتہ خدا مند کریمہ تمن کر تندرستی عطا تمن کر صحت کامل عطا جسمانی روحانی تکلیفن سو شفا پروردگار عالمین بیچ سوال دعا واریو کورمت تمن چھ اولاد پروردگار عالمین پنن خزان ترا دروازہ رحمت کن خزان تمن کر اولاد نصیبس اے عظمت وال شان وال خدائی یمن سوزمت چھ تمن پوشناو پن حفاظت تو رٲچھ کر اے رٲچھ کرن وال سانہ خدائی اشنی سے ورٲے کہیں سہ سون فریاد رس سون فریاد بوز سون حال بوز چٲنس أمس نالائق تو نابکار بند سن فریاد کہ یمن تہ گرن مز چٲنس أمس نابکار بند سن قدم چھ پیوان خدایا تم تھو خوشحال تمن گرن مز پھر خوشحالی ہز لہر تم تھوک آباد تمن گرن مز بر محبتک عالم تت کر پنن محبت روشن پروردگار عالمین کور کائناتس مز کر پنن محبت روشن سن دل ول پنہ محبت ٹھٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن محبت کر عطا اولیاء ہن محبت کر عطا ولین ہن محبت کر عطا تو پان ون کر سرسی برادری محبت عطا آمین سما آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ